particulière É uma graça particular que Dieu m'accorde que Deus me acorda ce matin de sabbat esta manhã pour être au milieu de vous. para estar no meio de vocês. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Si tu es content d'avoir un frère qui sort de loin au milieu de toi ce matin, je veux juste que tu élèves ta main et Se tu estás es de receber alguém que veio distante para estar contigo esta manhã, levanta as suas mãos, agarra forte e diga amém. Amen. Amém. Je rends grâce à Dieu pour ce grand homme. Eu rendo graças a Deus por este grande homem. Le monsieur qui me met en contact avec lui, O Senhor que me pôs em contato com o vosso pastor c'est que je suis un homme qui est très humble. é homem muito humilde. Alléluia. Amém. Je considère tout le monde. Eu considero todo mundo. Vous savez, ce n'est pas étrange pour moi d'être accueilli dans cette église. Você vez não estranho por mim estar bem recebido nessa igreja, Parce que chez moi, j'ai accueilli beaucoup d'étrangers. porque na minha casa eu recebi muitos estrangeiros. Alléluia. Amém. Lorsque tu veux parler de Christ, Quando queres falar de Cristo, si mon esprit t'accepte, se o meu espírito de aceitar, je te donne la possibilité de prêcher. eu lhe dou a possibilidade de pregar. Alors j'ai rencontré ce grand homme. No entanto, encontrei esse grande homem. Et peut-être tu te dis que le jour où lui et moi on a posé, c'était la première fois que je le voyais. A primeira vez que nós falamos também foi a primeira vez que eu vi. Mais je l'avais déjà vu 2 fois. Mas já havia visto duas vezes. Il assistait au culte Assisti o culto et il partait avant la e fermeture. ele ia antes que o culto terminasse. Moi je l'ai aimé dès le premier jour. Eu lhe amei desde o primeiro dia que eu vi. Parce que entre nous, les gens qui sont simples, Porque entre nós, os homens simples, on se reconnaît vite. nós nos reconhecemos rápido. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Je crois qu'un jour, Eu creio que dia Dieu va m'utiliser pour toi. Deus vai me utilizar para ti. Je sais que ça ne sera pas ici. Eu sei que não será aqui. Crois-moi, homme de Dieu, ou crois au Dieu qui m'a envoyé passer par ce pays. Creio em mim e creio em Deus que me enviou passar por essa cidade. Le Dieu de mon appel, le Dieu de mon ministère. Deus do meu chamado, Deus do meu Lui seul ministério. connaît la joie que j'ai dans mon cœur. Ele somente conhece a alegria que tem no meu coração esta Être manhã accueilli dans cette demeure. de ser recebido nessa casa. Je prie au nom de Jésus. Eu rogo em nome de Jesus Il m'utilise que Ele me utilize pour te soutenir. para me sustentar Au nom de Jésus. em nome de Jesus. Je te rends grâce. Eu rendo graça. Je bénis ton nom. Eu abençoo Je teu nome. t'exalte et te magnifie. Eu exalto de Parce que magnifico. personne n'est semblable Porque et ninguém comparable. é semelhante com palavras. Tu es au-dessus de la création. Estás acima da criação. Qui est comme toi, Seigneur? Quem é como tu, Senhor? Tu es le maître du sabbat. És o mestre do Ce sabá. matin, oh mon Dieu, Essa manhã, ó meu je Deus, viens te donner la paternité de eu ton Dieu. venho te dar a paternidade de tua Afin boca. que seule ta volonté soit faite ce Envie matin. somente a sua vontade de ser Et feita non nessa celle de manhã. quelqu'un d'autre. E que ninguém Et mais, que toute la gloire te soit que rendue. a toda glória te ser La dada. parole déclare, oh Dieu, A palavra declara, ó que Deus, tout lieu que foulera les plantes de mes pieds, todo local que pisar os teus tu pés, me le donnes en tu possession. me dás em Alors possessão. je prends l'autorité Então eu tomo autoridade. et je viens te commander. E eu venho te comandar. Toi, esprit rebelle, Tu espírito toi, rebelde, homme fort, tu homem forte, toi, Goliath, tu qui a Golias, décidé que decidiu de me frustrer de ser le infiltrado. peuple de Dieu ce matin, O povo de Deus nessa manhã, de déménager. eu te mando para fora, de sair para Au fora. nom de Jésus, Em nome de je Jesus. ramène tout esprit captif Eu rendo todo espírito de cativo l'obéissance de Jésus-Christ. sob a obediência de Et je Jesus. proclame ton E règne. proclamo teu reino. Reçois toute la gloire. Somente a tua Au glória. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Vamos prophète? aclamar, vamos aclamar. Bienvenue à ce toi. Todos tomam seu assento. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alléluia. Não tenho muito tempo. Nous sommes dans un mois de festivités Estamos no mês de festas, et je ne veux pas retenir quelqu'un longtemps. então não posso manter as pessoas durante muito tempo. Que chacun rentre à la maison pour dîner en famille. Que cada volte para sua casa para poder almoçar com a família. Alléluia. Amém. J'aimerais que ceux qui sont derrière essaient de remonter. Eu peço para aqueles que estão atrás, tentar S'il vous subir plaît, para frente. venez, serrons devant, qu'il y ait une bonne chaleur ici devant. Venham para frente e vamos encostar de modo que os atrasados encontrem os lugares de trás. Amen. Amém. Très rapidement, nous rentrons dans le vif du thème. Rapidamente entramos no nosso tema. Ta Bible et ton bloc-notes, s'il te plaît.
Biblia pamo. Ta Bible est ton bloc. A tua Biblia e o teu livro, o teu caderno, a tua lapiseira, por favor. C'est important pour toi et pour tes enfants. É muito importante para ti e para os teus Parce filhos. que la vérité doit t'affranchir. Porque a verdade deve te libertar. Je sais par expérience, bien-aimé, Eu sei por experiência, amado, que derrière un grand homme se cache une grande femme. por detrás de grande homem está escondido uma grande mulher. Alors je bénis le nom de l'Éternel mon Dieu de t'avoir rencontré aussi, E maman. eu abençoo o nome do Eterno Deus por te encontrar, irmão. Que Dieu te soutienne, ce n'est pas facile. Que Deus te sustente, cujo não é fácil. Alléluia. Amém. Le thème de ce matin, Tema desta manhã, les bénéfices de l'alliance. os benefícios da aliança. Alléluia. Amém. Je te parle de l'alliance ce matin et de ses bénéfices Eu te falo da aliança esta manhã junto com seus benefícios. parce que ce mois de décembre, bien aimé, écoute-moi attentivement, Este mês de dezembro, amado, est un mois de transit. é um mês de transição. Ce mois se tient entre 2023 et 2024. É um mês que está no meio entre 2023 a 2024. Je te parle de l'alliance ce matin Eu te falo da aliança nesta manhã. parce que plusieurs d'entre nous Porque muitos entre nós ont combattu seuls combateram sozinhos, et ont été frustrés. foram frustrados. Plusieurs d'entre nous Muitos entre nós ont combattu seuls combateram et sozinhos sont restés dans les échecs. e ficaram em falta de êxitos. Bien-aimé, si tu ne connais pas la vérité Amados, se não conheces a verdade sur l'alliance sobre a aliança qui est dans le nom de que Jésus, está sobre o nome de Jesus, tu vas continuer à combattre seul. vas continuar combatendo Et sozinho. le Goliath qui ne tombe pas aujourd'hui dans ta vie E Golias que não cai na tua vida hoje sera le partage de tes enfants. será a partilha com os teus filhos também. Alléluia. Amém. Je veux te parler de l'alliance Eu quero te falar da aliança et de ses bénéfices. e dos seus benefícios. Parce que celui qui a tissé cette alliance avec nous Porque aquele que fez a aliança conosco a vaincu le monde. venceu o mundo. Alléluia. Amém. Je vais te préparer avant d'entrer dans le vif du sujet. Eu estou preparado antes que possamos entrar no Je suis sujeito. un évangéliste. Eu Alléluia. sou evangelista. Moi, je parle beaucoup. Eu falo muito. Dieu m'a appelé pour faire sa publicité. Deus me chamou para fazer a sua publicidade. Je l'aime Eu amo Deus. et je veux te communiquer cet amour. E eu quero te comunicar neste amor. Alléluia. Amém. Dans la dispensation du Père, Na dispensação do Pai, Dieu venait et rendait visite à certaines personnes. Deus vinha e rendava visita em algumas pessoas. Ces personnes avec une particularité un peu particulière. As pessoas tinham algumas particularidades Certains súbitas. étaient des prophètes, Alguns eram profetas, les autres étaient des juges outros eram juízes, et les troisièmes étaient des rois. e os outros eram reis. Alors Dieu venait de temps en temps Então Deus vinha de tempo pour em tempo communiquer avec ces hommes, para comunicar com pour seus leur homens, donner le message. para lhes dar Et mensagem. à cette époque-là, bien aimé, Mas naquela época, les hommes péchaient beaucoup. os homens pecavam demais. Alors Dieu est descendu Então Deus et desceu, a tissé une alliance ele fez uma aliança avec un grand homme com um grande homem, qui est notre patriarche à que o tous, nosso patriarca de todos, qu'on appelle Abraham. chamamos de Abraão. Alléluia. Amém. Dans cette alliance, Nessa aliança, Dieu nous a donné des promesses. Deus nos deu promessas. Alléluia. Amém. Alors dans la dispensation du Père, Na dispensação do Pai, Dieu nous a donné des promesses. Deus nos deu promessas. Abraham devait quitter la maison de son père Abraão teve que deixar a casa do seu pai pour partir là où Dieu va lui para montrer. ir até onde Deus se mostrou. Et Dieu lui a promis E Deus lhe prometeu, que premièrement il va lui donner des enfants, primeiramente, que dará filhos, mais il sera le père de la multitude. mas será o pai de multidão. Alors si tu es avec moi, donne-moi d'abord une Se amen. está chamando, diga amém. Alléluia. Amém. Dans la dispensation du Fils, Na dispensação do Filho, le Fils est venu pour nous o enseigner. Filho veio para nos ensinar. Il est venu pour bâtir le fondement. Ele veio para edificar Parce fundamentos. que si ton fondement Porque se teu fundamento n'est pas bâti sur le Fils, não se edificar no il est Filho, bien angulaire. ele é o pedra Et angular les bâtisseurs ont rejeté. que os edificadores Et Dieu est devenu rejeitaram. le principal de l'âme. E que ele é o principal Tu ne peux nome. pas attendre la bénédiction. Não pode esperar a Tu ne bênção. peux pas attendre l'accomplissement Não pode esperar o des cumprimento promesses de Dieu dans ta das vie. promessas de Deus na sua vida. Est-ce que tu es avec moi? Estás comigo? Le Fils O Filho, est venu bâtir o Filho veio para edificar un bon fondement um bom fundamento sur
sur la parole sobre a palavra, avec ses apôtres. com seus Parce apóstolos. que si tu n'as pas cette parole, Porque se não tens essa tu palavra, ne pourras pas attendre les promesses de Dieu. não podes esperar a promessa de Deus. Cette parole Essa te palavra donne la force te dá força. de même si tu n'as pas mangé chez toi. Mesmo se não começa na sua Même si casa, les enfants ne partent pas à l'école, mesmo que os filhos não vão para a ça escola, n'affecte jamais aquilo jamais vai te ton afetar. intimité avec ton Dieu. A intimidade com teu Deus. Alléluia. Amém. Dans la dispensation du Fils, Na dispensação do le Filho, Fils est venu pour nous enseigner. o Filho veio para nos ensinar. Et lorsqu'il partait, E quando ele ia, quando Cristo ia, il nous a laissé le consolateur. nos deixou o Consolador. Parce qu'au nom de Jésus, Porque em nome de Jesus, ce que vous demanderez au o Saint-Esprit, que nós vamos pedir ao Espírito il vous le Santo, donnera. ele te dará. Le Saint-Esprit O Espírito Santo n'agit que au nom de Jésus. age somente segundo o nome de Jesus. Alléluia. Amém. Et Jésus, c'est qui? E Jesus é quem? C'est la parole. É a palavra. Si tu n'as pas la parole de Dieu Se en não toi, tens a palavra em ti, tu ne pourras pas attendre ta bénédiction. não podes esperar a tua bênção. Alléluia. Amém. C'est pour cela, bien-aimé, Por isso, amado, je n'ai pas de problème avec nos frères prophètes. eu não tenho problemas com nossos irmãos profetas. Mais pour un bon chrétien, Mas para um bom cristão, lorsque Dieu te donne un pasteur, quando Deus te dá um pastor, Dieu t'a donné le billet VIP Deus te deu o bilhete pour de te VIP conduire dans ta destinée. para te fazer ter o teu destino. Parce que la prophétie Porque a profecia n'appartient pas au bébé spirituel. não pertence aos bebês Parce que le bébé espirituais. spirituel Porque o bebê espiritual ne peut jamais attendre la prophétie. não pode esperar a profecia. C'est là que je vais te parler de Jésus ce matin. Então que eu vou te falar de Jesus nessa Je manhã. veux que tu entres en 2024 Eu quero que entres no próximo ano avec des pieds bien fermes. com os pés bem firmes. La fondation ne doit pas être ébranlée. A fundação não pode ser quebrada. Parce qu'il y a une grâce particulière Porque é uma graça particular qui t'attend en 2024. que te espera em 2024. Alléluia. Amém.